So for today's videos, ang dalan akong gi-videohan ay mo pagbuot ug dalan akong gi-videohan pag video mo kinuha diya sa inyong nawong tingkay. Pagbuot-buot pa akong video. So kay dalan man akong gi-videohan, which means maglaag taday para mawala ang stress sa atong giti. Sorry kay sa akong tingog kay medyo paos ni abi na ako arang giti ang mas stress apil lang pud akong ilong hastang stress mo nang magpahangin ko sa akong gibati giti. Bitaw oy sa mga motor, mga sakinan nga moagi diring dapita hinay-hinay lang mo kay medyo abangilid yun diring dapita no para sa atong kaayuhan hinay-hinay lang gid ang tanan. So hapit na gid ta maabot diring dapita medyo layo-layo na gid ato ang gibiyahean pero laban lang kay pampa-stress reliever man puning panglaagan ni. Oh, so for how many years naabot na gid ta diring dapita no? So, uban mga taga-syudad moingon nga pangit ang probinsya pero tan-awan ninyo og bati ba? Tan-awan ninyo og bati. Kita mo na sa syudad. Wala, diri na sa probinsya ninyo makita. Nya fresh pag yung na muhatag og hangin. Parya na ako fresh. Nanasay moingon ron nga pilingon kay ko sagdai lang sa gugo ninyo oy kay basta mga anay talagsara makagawas talagsara pud mo fresh. Kay pirmi raga pundo sa balay so ang tanang singot naa sa inahanday. Munang pasagdai lang sa ako ninyo karong adlaw magpiniling karon ra bitaw ni bitaw oy dire ra ko taman kapoy nagyaw-yaw.